ሰላም ናይ ጎይታ ጸጋና ሰላም ምስኩላትኩም ይኹን ከመይ ትኾኑ ክብርን እግዚአብሔርና አምላኽና ይኹን እዚ መደበኛ ፕሮግራም በደደቢት ሚዲያ ዝመሓላለፍ መደበኛ ፕሮግራምና እዩ ካብ ሰዓት 1 ረውዕ ምሽት ካብ ሰዓት 1 ናይ ምሽት እስከ 2 ሰዓት ዝጸንሕ ተኸታታሊ መንፈሳዊ ትምህርቲ ወንጌል ንሰብከሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንምህረሉ መደበኛ ፕሮግራምና እዩ ሐሙስ ንጎ ከዓ ስለ ዝድገም ካብ 1 እስከ 2 ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ክብርና አምላኽ ይኹን ከም እንደገና አሜን ቲቪ ዝብል ዩቲዩብ ቻናልና አትይኹም እውን ተመልእኽቲ ናብ ኩሉ ንኽበጽሕ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ግበሩ ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔርና አምላኽና ይኹን ስለዚ ብዝሓለፈ ቀጥታና መልእኽተይ ከዓ ተኸለኹ ብዝሓለፈ ንኽልተ ተኸታታሊ ሰሙናት እግዚአብሔር አሚንካ ዝስገሩ ፈተናታት ብዝብል ናርአና መጺና ኢና ሎማዓንቲ እውን ሳልሳይ ክፋል ይኸካፍለኩም ምክንያቱ በሓፈሻ ናይ ምድርና ኩነታት ናይ ህዝብና ኩነታት ሕጂ ዘለዎ ወቅታዊ ኩነታት ህዝብና እንታይ ዝደሊ ከም እንደገና ወጣት ህዝቢ ከም ህዝብ እውን ከም መንሰይ እውን ከም ዓብይ እውን ከም ንእሽተን እውን በዝሕ ሰዓት እንታይ እዩ ዘድልየና ዝብል ነገር እንድሕር ኢኹም ናይ እግዚአብሔር ቃል ልዕሊ ሁሉ ዘጸናንዕ ዝፍውስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ልዕሊ ሁሉ እንደገና ተስፋ ዝህብ ከም ድማ ህይወት ዝህብ ቃል ይሕዋተይ ስለዚ ቃል አምላኽ እንደገና በዚህ ሰዓት እዚ ልዕሊ ሁሉ ንደቂ ሰባት ትብዓት ዝህብ ብርትዕ ዝህብ ምጽንናዕ ዝህብ እንደገና እውን ክልውጠና ክቅይረና ዝኽእል ክባርከና ዝኽእል ናይ እግዚአብሔር ቃል ጥራሕ እዩ እና በዚህ ሰዓት እዚ ኣብዚ ዝተፈላለየ ፈተናታትን ማዕበል ዝተመልኦ ህይወት ኣብ ንሓልፈሉ ሰዓት እንታይ ዘድሊ ዝብል ነገር ብመጽሐፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና ወይ ከዓ መጽሐፍ ቅዱስ ዘለው አቦታት ብእምነት ጸኒዖም ዝሰገርዎ ፈተናታትን ብእምነት ጸኒዖም ዝሓለፍዎ ማዕበልን ፈተናን ክንርኢ ከለና አቦታትና ኣብ እግዚአብሔር ብምእማን እዮም ሓሊፈምዎ ስለዚ ንሕና እውን ሕጂ ብፍላይ ሓቢርና ንምሃሮ ትምህርቲ በዛ ሰዓት እዚኣ እንደገና እውን ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ተስፋ ምቁራጽ ገንዘብ ከድሕኖም ዘይኽእል ቤተሰብ ከድሕኖም ዘይኽእል ዓዲ ምቕያር ከድሕኖም ዘይኽእል ቦታ ምቕያር ከድሕኖም ዘይኽእል ሓደ ነገር ግን ተስፋኻ ክሕድስ ዝኽእል ከም እንደገና ተዛሪው ክገብሮ ዝኽእል ተዛሪው ክፍጽሞ ዝኽእል ኣብቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽ ምውካል ኣብቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽ ምእማን ግን ብጣዕሚ ዓብይ ነገር እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ምእማን ዝመስልዎ ነገር የለ ኣብ ዝሃለኻ ሃሉ ኣብ ዝሃለኻ ሃሉ ማለት ኣይ ማለት እዩ ኣብ ተስፋ ምቁራጽ ኣብ ፍርሓት ኣብ ጭንቂ ኣብ ዝተፈላለየ ማዕበል ዋላ ሃሉ ግን ካብዚ ሁሉ ክትወጽእ እንድሕር ዳ ኮይንካ ሓደ ነገር የድሊ እቲ ሁሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽ ንዕኡ እመኖ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ኣብ እግዚአብሔር ምውካል እግዚአብሔር ዝኣመነ እግዚአብሔር ዝተወከለ ኣብ አምላኽ እሙንቶ ዝገበረ ሰብ ዘይሰግሮ ዘይሓልፎ ፈተና ወላ ሓንቲ ነገር የለን ነዚ ንምርኣይ ለማዓንቲ ዳንኤል ምዕራፍ 6 እስከንሪና ዳንኤል ኣዝዮም ካፍቶም ናይ እምነት ኣቦታት ካብ ዝበሃሉ ሓደ ዳንኤል ዝገርም ኣብ አምላኽ ዘለዎ እምንቶን ንእግዚአብሔር ዝኣምነሉ እምነትን ዳንኤል ዝሓልፎ ዘሎ ፈተናን ሓቢርና ብቃል አምላኽ መሰረት ክንሪና እዚ ቃል አምላኽ እዚ በርግፀኝነት የዝብለኩም ነዚ ቃል እዚ ምስማዕ ዘጋጠመኩም እዚ ቪድዮ ዝመልእኽት እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ሃሉ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን በርግፀኝነት የዝብለኩም አምላኽ በዚ ቃል እዚ ሎማዓንቲ ከጸናንዐኩም ክዛረበኩም እዩ ከጸናንዐኩም ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዚ ሎማዓንቲ ካብ ዘለኹምዎ ፍርሓት ካብ ዘለኹምዎ ጭንቂ ካብ ዘለኹምዎ መከራ ማዕበል ፈተና ወጀብ ኣውሎ ንፋስ ከናግፈኩም ዝኽእል ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ንስኹም ሓደ ነገር ጥራሕ ግበሩ ነዚ ቃል አምላኽ እዚ ሙሉእ ልብኹም እመንዎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክመጽእ ከሎ ከይሰርሐ ብኸምቱ ናብ ባዕሉ ኣይምለስን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ልዕሊ ኩሉ ዳንኤል ምዕራፍ 6 እንታይ ይብል ካብ ሓደ ጀሚሩ ከምዚ ይብል ዳርዮስ ኣብ ብዘላ መንግስቱ 120 መማሓደርቲ ክሸይም ጽቡቕ ኮይኑ ተረኣዮ ይብል እቲ ንጉስ ምእንቲ ከይጉዳእ ነቶም መማሓደርቲ ዝጸባጸዎም 3 ራእስታት ሾመ ሓደ ካብኣቶም ከዓ ዳንኤል ነበረ ካፍቶም 3 ራእስታት ንጉስ ዝሸሞም ሓደ
ዳንኤል ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ዳንኤል ግና ይብል ብሉጽ መንፈስ ስለ ዝሓደሮ ይብል ብሉጽ መንፈስ ዳንኤል ካብ ኩሎም ሽሞኛታት ካብ ኩሎም ራስታት ኣዝዩ ብሉጽ ሰብ ነይሩ ብሉጽ ዝገብሮ ከዓ መን እዩ ብሉጽ ዝገብር መንፈስ ኣምላኽ ምስ ዳንኤል ስለ ዝነበረ ብሉጽ ዝገብር እሙን ዝገብር ብዝኾነ ኩነታት ብዝኾነ ሴይራ ብዝኾነ ክሲ ብዝኾነ ማዕበል ክናወፅ ዘይኽእል ነቲ ዝኣመኖ እግዚአብሔር ነቲ ዘምልኾ እግዚአብሔር ክስካዕ መጨረሻ እሙን ኮይኑ ጸኒዑ ኣብ እምነቱ ጸኒዑ ዝቕጽልን ዳንኤል ብጣዕሚ ዝገርም ብሉጽ ሰብ ነዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብሉጽ መንፈስ ስለ ዝነበሮ ይብል ካፍቶም ዝተሸሙ ሰለስተ እንደገና ሓደ ዳንኤል ስለ ዝነበረ ከምዚ ይብል ቀጺሉ ማለት እዩ ዳንኤል ግና ብሉጽ መንፈስ ስለ ዝሓደሮ ካፍቶም ራስታት መማሓደርትን በሊጹ ተረኸበ ይብል ካፍቶም ራስታትን ካፍቶም መማሓደርትን ዳንኤል ብሉጽ መንፈስ ስለ ዝነበሮ እንታይ ኾነ ካብ ኩሎም እንደገና በሊጹ ተረኸበ ይብለና ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ንጉስ ድማ ኣብ ብዘላ መንግስቱ ክሾሞ ሓሰበ እቲ ንጉስ ድማ ኣብ ብዘሎ መንግስቱ ንዳንኤል ታክገብሮ ሓሲቡ ክሾሞ ሓሲቡ ማለት እዩ ንምንታይ ክሾሞ ሓሲቡ ዳንኤል ካብ ኩሎም በሊጹ ስለ ዝተረኸበ ዳንኤል ንኽበልጽ ዝገበሮ ከዓ ከምቲ ዝበልክኹም ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ብሉጽ መንፈስ ስለ ዝሓደሮ ይብለና ንሰብ ብሉጽ ክገብር ዝኽእል ህይወቱ ክቕይር ዝኽእል ሓቀኛ ክኾን ዝኽእል ሰብ ሓቂ ሒዙ ክመሓድር ሓቂ ሒዙ ክቕጽል ሓቂ ሒዙ ኣብ ዝሰርሖ ስራሕ ኩሉ እምን ኮይኑ ክነብር ዝኽእል ሰብ መንፈስ ኣምላኽ እንድሕር ደኣ ምስኡ ሃሊ እዩ ዳንኤል ካብዞም ኩሎም ሽሙኛታትን ኣመሓደርትን ብሉጽ ኮይኑ ዝተረኸበ ብሉጽ መንፈስ ስለ ዝሓደረ እዩ ናይ መን መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ናይ ጎይታ መንፈስ ምስ ዳንኤል ስለ ዝነበረ ቀጺሉ ሽዑቶም ራስታት መማሓደርትን ይብል ንዳንኤል ብናይ መንግስቲ ጉዳይ መኽሰሲ ክረኽብሉ ደለዩ ግናኸ እሙን ነበረ ገለ ጌጋ ወይ ስምዕ እንቀፍ ከዓ ሰኣኑሉ እሞ መኽሰሲ ክረኽብሉ ከቶ ኣይከኣሉን ይብል ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ሎማዓንቲ ብምስትውዓል ነዚ ቃል ኣምላኽ ዝምህሮ ዘለኹ ብምስትውዓል ረእይዎ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለኩም ኣብ ገዛኹም ድማ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ኢልኩም ኣውፂኹም ሓቢርኩም ኣነ ክምህር ከለኹ ምሳይ እቲ ቃል ኣምላኽ እናርአኹም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ሕጂ ዳንኤል በሊጹ ስለ ዝተረኸበ ካብ ኩሎም ንጉስ ድማ ኣብ ብዘላ መንግስቱ ክሾሞ ስለ ዝሓሰበ ንዳንኤል ሓደ ነገር ብጣዕሚ ዝደንቀኒ ኣብዚ እውን ክንመሃረሉ እውን ንኽእል ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኣብ ደቂ ሰባት ኣብ ሙሉእ ዓለም እንደገና ዘሎ ነገር እዩ ዝነገር እዚ ማለት እንታይ ዘሎ ነገር ክብለኩም ደልየ እቶም ምስ ዳንኤል ራስታትን መማሓደርትን ዝነበሩ ማለት እዩ ንዳንኤል ብናይ መንግስቲ ጉዳይ መኽሰሲ ክረኽብሉ ደለዩ ይብል ሕጂ ዳንኤል ንጉስ ባዕሉ ካብ ኩሎም በሊጹ ከም ዝተረኸበ ፈሊጡስ ክሾሞ ሓሲቡስ እሙን ስለ ዝነበረ ዳንኤል ብሉጽ መንፈስ ስለ ዝነበሮ ዳንኤል ካብ ኩሎም እውን በሊጹ ስለ ዝተረኸበ እቲ ንጉስ ከዓ ኣብ ብዘላ መንግስቱ ክሾሞ ስለ ዝሓሰበ ሕጂ ዝገርም ናይ ሓሶት ክሲ ናይ ክፍኣት ስራሕ ኣብ ዳንኤል ዝተጻወደ መጻወድያ ክንርኢ ከለና ከዓ ሰባት ኣብ ዙርዩ ዝፍሕስዎ ዘለው ናይ ተንኮል ፍሕሶ ሰይራ መንቀኝነት ቅንኝ ከምዚ ይብል ቃል ኣምላኽ ብጣዕሚ ዝገርም ሕጂ ዳንኤል በሊጹ ስለ ዝተረኸበ ስሲ እቶም ምስኡ ዘለው ከዓ እንደገና እንታይ ይብሉ እቶም ራስታትን መማሓደርትን ማለት እዩ ብናይ መንግስቲ ጉዳይ መኽሰሲ ክረኽብሉስ ደለዩ ይብል ምንም ዘኽስስ ጉዳይ እኮ የውልን ምንም ጉድለት እኮ የውልን ዳንኤል ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብለና
እቶም ክኸስዎ ዝደለዩ ብናይ መንግስቲ ጉዳይ ንባዕሉ እኳስ ምንም መዐንቀፊ ወይ ጌጋ ሰኣንሉ ምክንያቱ ዳንኤል እሙን ነበረ ይብለና ሎማ አንተ ሓደ ነገር ክጽልይ እግዚአብሔር አምላኽ እሙን ገይሩ ኣብዚ ተሸምኩምዎ ኣብ ትሰርሕዎ እግዚአብሔር እሙናት ክገብረኩም ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ኣብ ዘቐመጠኩም ቦታ እሙናት ኮይንኩም አገልግሉ ኣብ መንፈሳዊ ኣብ ማንኛው ካብ መንፈሳዊ ወፃኢ ኣብ ትካላዊ ኣብ ድርጅት ኣብ ዝኾነ ይኹን እግዚአብሔር ኣብ ዘቐመጠኩም ቦታ ሁሉ እሙናት ሁኑ እሙናት ሰብሲ ከኣምነኩም ክኽእል ኣሎ ኣፍታ ዘለኻ ኣፍታ ትሰርሐላ ኩሉሲ ንእግዚአብሔር እሙን ኩን ሰብ ከይርኤና ይትበል እግዚአብሔር ከይርኤኒ ኢልካ ንእግዚአብሔር ፈሪሕካ አገልግል በእሙንነት ንህዝብኩም አገልግሉ በእሙንነት ንባዕልኩም እውን አገልግሉ እሙናት ኩኑ ዳንኤል እሙን ነበረ ይብለና ኣፍቲ ዝሰርሖ ጉዳይ ሁሉ ኣብዚ ተሾመ ኩሉ ሲ ዳንኤል እሙን ነበረ ሎሚ ኣብዚ ዘመን እዚ እንታይ ጠፊኡ እንድሕር ዳይልኩም እሙን ሰብ የለን እሙን ሰብ የለን እምነት ከዓ ብጣዕሚ ወሳኒ ሰብ እኳ ንባዕሉስ ከኣምነካ ክኽእል ኣሎ ሰብ እኳ ንባዕሉሲ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ንብረት ዝኾነ ኣቕሓ ከቕምጠልካ እንድሕር ዳ ኮይኑ እሙን ድዩ ኣይእሙንን ኢሉ እዩ እንደገና ከቕምጥ ዝኽእል እሙን ዘይኮነ ሰብ ምንም ነገር ክተቕምጠሉ ምንም ነገር ዘያጽንሐለይ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ርኢኹም ኣሕዋተይ ዳንኤል ግን እንታይ ነበረ ዝብለና እሙን ነበረ ዋላ እኳ ሰባት ብኽፍኣትን ብዓመፅን ንዳንኤል ትዝዓበየ ነገር እንታይ እንድሕር ዳይልኩምኒ እዞም ኣብዚ ንዳንኤል መክሰስ ዝደልዩ ዘለው ሰባት ዳንኤል በሊፁ ስለ ዝተረኸበ ብቕኒ ማለት እዩ ብቕኒ ንዳንኤል መክሰስ ይደልዩ ነይሮም ዝኾነት ጉድለት ይደልዩ ነይሮም ዝኾነት ዕንቅፋት ይደልዩ ነይሮም ዳንኤል እንታይ ንምባል እቲ እሙን ዝኾነ እቲ ንእግዚአብሔር ዝእመን እቲ ብፋሪሓ እግዚአብሔር ዝነብር እቲ እግዚአብሔር ፈሪሑ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ህይወት ዝነብር ሰብ እዚ ንዕኡ ካብ ፀወታ ወፃኢ ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ካብ ሽሞት ወፃኢ ካብቲ ንጉስ ሓሲቡሉ ዘሎ ነገር ኩሉ እንደገና ብኣንጻሩ ንዳንኤል ንምድር ባይ ዝግበር ኩሉ ዘይከድዎ ክያዶ የለን ብምንታይ ብቕኒ ባይዘወይ ናይ ደቂ ሰባት ሓደ መፈንጥራ ወይ ከዓ መፃወድያ ካንሰር እንታይ እንድሕር ዳይልኩምኒ ቅኒ ናይ መጨረሻ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ኣብ መንፈሳውያን ዝበሃሉ ቅን ኣሎ ካብ መንፈሳዊ ወፃኢ ማለት ኣብ መንፈሳውያን ክለኩ ከለኹም ኣብ ኣገልግሎት ዙርያ ዋላ ንዘለው እየ ዝብል ዘለኹ ሙሉእ ግዜ ሲ ንእግዚአብሔር ነግልግሊና ኣብ ዝብሉ እውን ንእግዚአብሔር ነግልግሊና ንጽሊና ቃል ኣምላኽ ነፈልጢና ቃል ኣምላኽ ነንብብና ንዝብሉ እውን ኣብ ኣቶም ዙርያ እውን ኣብ ብዙሓት ሰባት ቅን ኣሎ ካብ መንፈሳውያን ወፃኢ ኣብ ስጋውያን እውን ቅን ኣሎ ኣብ ፍጥረታውያን እውን ቅን ኣሎ መጽሐፍ ቅዱስ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ከም ዘለው ይነግረና ስጋውያን መንፈሳውያን ፍጥረታውያን ሰባት ከም ዘለው ይነግረና ኣብ ሰለስቲኦም ዓይነት ህይወት ግን ኣብ ኩሎም ሰብ ገለገለ ዓይነት ሰባት ሕልፍ ኢልካ ትክክለኛ ንኣምላኽ ዝኣምኑ ከም ቃል ኣምላኽ ዝነብሩ እግዚአብሔር ዝፈርሑ ንቓሉ ዘኽብሩ ሰባት ኣለው እዮም ብኣንጻሩ ከዓ እንደገና ናይ ቅንኢ መንፈስ ዘለዎም ሰባት ከዓ ኣለው ሓው ክሓልፈሉ ከሎ ዘይፈቱ ሓፍታ ክሓልፈላ ከሎ ዘይትፈቱ ወለዱ ክሓልፈሎም ከለው ዘይፈቱ ጎረቤቱ ክሳኽዐሉ ከሎ ዘይፈቱ ዝናደድ ዝባሳጮ ዝቐንእ ገለመለ ሰይራ ዝፍሕስ ሰይረኛ መንፈስ እግዚአብሔር ይገልጠሎም ማዓንቲ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር እዚ ናይ ቅንእ መንፈስ በኢየሱስ ስም ለማዓንቲ ይስወሮ ርኢኹም
ቅኒ ብጣዕሚ ሓደገኛ በሽታይ ሓደገኛ ሕማሚ ብቅኒ ሰብ ዓርስሓኒ እዩ ዝመውት ብቅኒ ሰብ ንሰባት እዩ ዝቐትል ብቅኒ ሰብ ዝተፈላለየ ረማይ ትፈልጦና መብዛሕትኡ ግዜ ገሊኡ ዘድግም ገሊኡ ዘጥንቁል ገሊኡ ገለ ነገር ዝገብር ገሊኡ ብመርዚ ገሊኡ ብግዛዕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምንም ዘይገበሮ ብቅኒ ጥራሕ ተስዩ ሰብ ንሰብ ዘጥፍኡ ብዙሕ እዚ ናይ ኣጋንንቲ ስራሕ እዩ ነዚ መረጋገፂ ሓንቲ ነገር ክቅፅል ስለ ዳንኤል ክቅፅል እየ ግን ዘፍጥረት መጽሓፍ ምዕራፍ 4 ቀሪአኩም ማለት ሰቂለ ይኹንኩን ዛረብ ዘለኹ ናይ ዳንኤል እውን ቃል ብቃል ዝቆንኡ ሰባት እዮም እዚ ኩሉ መክሰስ ደሊል ዘለው ግን ዘፍጥረት 4 ብዛዕባ ቃየልና ኣቤል ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ሓውና ሓው እኳ ንባዕሉሲ ቅንኢ እንታይ ከም ዝገብር እየ ክነግረኩም ደልየ እግዚኣብሔር ናይ ቅንኢ መንፈስ ግን ሎማዓንቲ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክነቕለይ በርግፀኝነት እየ ዝብለኩም እዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ቃል ተራ ቃል ኣይኮነን በዚ ቃል ኣምላኽ እዚ መሰረት ሎማዓንቲ ኣብ ልዕለይኻ ዝተሓሰበ ኣብ ልዕለይኺ ዝተሓሰበ ኣብ ምድርና ዝተሓሰበ ብዝኾነ ይኹን ብቅንኢ ዝግበር ናይ ፀልማት ስራሕ በኢየሱስ ስም ሎማዓንቲ ክፈርስ ድማ ይፅለ ኣለኹ እዚ ስም እዚ ልዕሊ ኩሉ ስም እዩ ማንም ክፃወሮ ማንም ክቋቋሞ ዘይኽእል እዩ ስም ኢየሱስ ስም ኢየሱስ ልዕሊ ኩሉ ሽም እዩ ንቀል ዝግብኦ ይነቅል ክፈርስ ዝግብኦ የፍርስ ክዓኑ ዝግብኦ የዕኑ ክትከል ዝግብኦ ይተክል ሽም ኢየሱስ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሽም እዩ ዝደለዮ ዝገብር ሽም ዘይቅየር ፌድ ዘይገብር ዘይስልቹ ዘይኣርግ ህያው ኮይኑ ዝነብር ዝደለዮ ዘስልጥ ሽም እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እንታይ ዝብል ምዕራፍ 4 ዘፍጥረት ኣዳም ምስ ሔዋን ሰበይቱ ደቀሰ ንሳ ከዓ ጠነሰት ወዲ እውን ወለደት ብረድኤት እግዚኣብሔር ወዲ ረኺበ ኢላ ድማ ቃየል ኢላ ሰመየቶ ደጊማ እውን ንሓውና ኣቤል ወለደት ኣቤል ጓሳ ባጊዕ ኮነ ቃየል ከዓ ሓረስታይ ኮነ ድሕሪ ገለ እዋን ድማ ቃየል ካብ ፍረ ምድሪ ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ኣምፀ ተመልከቱ ኣብዚ ሕጂ ካብ ኣዳምና ካብ ሔዋን ዝተወለዱ ክልተ ኣሕዋት ቃየልን ኣቤልን ኢና ንርኢ ዘለና ቃየል ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እንታይ ኮነ ዝብለና ሓረስታይ ኮነ ይብለና ካብ ፍረ ምድሪ ከዓ እንደገና ንእግዚኣብሔር ካፍቲ ሓረስታይ ኮይኑ ዝረኸቦ ፍረ ምድሪ ከዓ ንእግዚኣብሔር እንታይ ምፀ ይብለና ንእግዚኣብሔር እሲ ካፍቲ ፍረ ምድሪ ካፍቲ ዝረኸቦ ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ምፀ ይብለና መስዋእቲ ካበይ ካፍቲ ፍረ ምድሪ ካፍቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ማለት እዩ ንኣምላኽ መስዋእቲ ኣቕሪቡ ኣቤል ከዓ ከምኡ ተመሳሳሊ ካብ በኹራት ኣባጊዑ ነቲ ሰስውሑ ወፈ ይብለና ክብርን እግዚአብሔር ናምላኽና ይኹን አቤል ከዓ ካብ በኹራት ኣባጊዑ ነቲ ሰስውሑ ወፈ እግዚአብሔር ድማ ናብ አቤልን ናብ መስዋዕትን ባሂልዎ ረአየ ናብ ቃየልን ናብ መስዋዕትን ግና ባሂልዎ ኣይረአየን ቃየል ከዓ ኣዝዩ ኮረ ገጽ ድማ ተጸወገ እግዚአብሔር ከዓ ንቃየል ስለምንታይ ኮረኻ ስለምንታይ ከትጽወግ ጽቡቕ ጌርካ እንተ ትኸውን ሲ ገጽካ መበርህ ነይሩ ጽቡቕ ስለዘይገበርካ ግና ሓጢያት ኣፍ ደግ ኮይና ትቃጸወካ ኣላ ንስኻ ክስዕረካ ትደልላ ንስኻ ግና ከም ትስዕራ ግበር በሎ ይብል ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ኣሕዋተይ ቃየልን አቤልን ክልቲኦም ኣሕዋት እዮም ስለዚ ብዝገርም መንገዲ ክልቲኦም ከዓ ንኣምላኽ መስዋዕት ኣቕሪቦም አቤል ካፍተን በኹራት ሸስውሑ መሪጹ ማለት እዩ ሸስውሑ ንእግዚአብሔር መስዋዕት ኣቕሪቡ ቃየል ከዓ ካብ ፍረ ምድሪ ንስውን ንእግዚአብሔር መስዋዕት ኣቕሪቡ እግዚአብሔር ግና ይብል ናብ አቤልን ናብ መስዋዕቱን ረአየ ወይ ከዓ ናይ አቤል መስዋዕቲ ተቀበለ ኣብዚ ነገር እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ተመልከቱ በቲ ናይ አቤል መስዋዕቲ ባሂልዎ ናሃሎ እግዚአብሔር ብናይ ቃየል መስዋዕቲ ግን ባሂወለን ኣምላኽ ወይ ከዓ እግዚአብሔር በዚ ምክንያት ሕጂ ትምርጫ ናይ እግዚአብሔር ዘዝበለፀ ሸስውሑ አቤል ስለ ዘቕረበ ናብ ናይ አቤል መስዋዕቲ ከዓ እግዚአብሔር ርዩ ሕጂ ቃየል ብቐጥታ ኣብ ልዕሊ ሓው አቤል ብቕንእ ተላዒሉ ማለት እዩ ንምንታይ እግዚአብሔር ንናይ ሓወይ አቤል መስዋዕቲ ይቕበል
حجكو قايلك حتى سقبوني ماني نكزير هاي أنا ونكو قريبة إيه أنا كوهم زيجير إيه ويخ عاود فيه خاستغاخل إيه يغير ذقبوا مالت الأملاك أي محيشن دي جن بيانس مالتي منهم زرقنا جرجن يقولون كلهم مسوات يا مغريهم إجزابير كأنا أبي المسوات دسيلو حجي قايل حاوجن بقني نمنتاي نحاول يقبل بزل من قدي بقت تاشعون تايول مسيركم كلام له كوري شعو قايل خوريو إجزابير كأتايلو سلمنتاي كورغا سلمنتاي تسوقيلو قص كاس نمنتاي تسوق نمنتاي تسوق كتل زقرم كاي سالو ومو ناي قايل قص خمي خمس تسوقه كمي خمس غوري عبل حاو مالتي صبو غير كانت تخون سي قص كام برهن يريلو حجكن قص كاي برهن زلو صبو سلازي غبركا انا كان افت صبو زغبرنا ابير ريال لخيل وغزير كاو بتعم زغرمكم ነገር ኃጢአት ሲልዎ ኃጢአቱ አፍደገ ኮይናሲ ትጻናቶ ወካላ ስለዚህ ንስኻታ ይግበር ንስኻ ክትስዕረካ ትደለላ ንስኻ ከም ትስዕራ ግበር ኢልዎ ትጻናወተካላ ጽኒላ ጽቤካላ ከይሰዓረትካ ነዛ ኃጢአት ስኻ ሰዓራ ኢልዎ ሽዑ ግዜር ብዛዕም ዝገርመኩም ነገር ቃየል ድማ ገዲድዎ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ኢሉ ቁፅሪ 8 ቃየል ድማ ንአቤል ሓውን መሮሮ ንኺድ በሎ ኣብ መሮሮ ከለዉ ከዓ ቃየል ንሓዋ አቤል ወቂዑ ቀተሎ ይብል እሞዳ ሓው ንሓው ወቂዑ ቀትሎ ዝገበረ ነገር ታይ እንድሕር ዳይልኩምኒ ናይ ቅንኢ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ቅንኢ መንፈስ ይገልብጦ ቀና ሰብ ንምንታይ ይቀንእ ሰብ ንምንታይ እዩ ብሓው ብሓፍቱ ብጎረቤቱ ቡናቶ ዘይኾነ ነገር ሲ ንምንታይ ይቀንእ ብናይ ጎረቤትካ ብናይ ባዕልኻ ብናይ ሓውካ ብናይ ሓፍትኻ ብናይ ወለድኻ ብናይ ገለ ደስ ክብለካ ኮይ ዝግባእ እግዚአብሔር ክባርከካ ተኮይኑ ደስ ይበልካ ኢኹም ኣሕዋተይ ከም ዓዲ እውን ከም ግለሰብ እውን በቃ መዓት ሰብ እንደገና ዝኾነት ዓዲ ስለ ዝኾነት ዓዲ ትቐንእ ዝኾነት ክልል ስለ ዝኾነት ክልል ትቐንእ ዝኾነ ሰብ ስለ ዝኾነ ቤተሰብ ይቐንእ ብዛዕሚ ዝገርም ዳንኤል ከዓ ከምኡ እንደገና ስራሕ ቦታ ዋላ ኢብን ኣብ ኣገልግሎት ተካከራይ መንፈሳዊ ኣብ ዝኾነ ኣገልግሎት ባዕሉሲ ብጣዕሚ ዝገርም ሰብ እግዚአብሔር ባዕሉ ኣብ ህይወቱ ክጥቀመሉ ይደሊ ኣብ ህይወት ካልኦት ልክዕ ከምኡ ዝበሉ ኣገልገልቲ ልክዕ ከምኡ ዝበሉ እንደገና ንኣምላኽ ዘገልግሉ ግን ኣብኣቶም ክሰርሕ ግን ዘይደሊ ናይ ቅንእ መንፈስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ኣሎ ሙሴ ልክዕ ሓደ ቃል ኣምላኽ እዚኣ ክውስኸልኩም ሙሴ ሲ ኣሮንን ማርያምን ኣብ ልዕሊ ሙሴ ከመይ ከም ዝተሱ ብቕንኢ ሓንቲ ቃል ኣምላኽ ትገልጽ ኣላ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ማለት እዩ ብቕንኢ ኣብ ዝህልቁ ምዕራፍ 12 ሲ ኣሮንን ማርያምን ኣብ ልዕሊ ሙሴ ተስዮም እንታይ ዝብል ከዓ ካብ ፍቅዲ ሓደ ጀሚሩ ዝህልቁ ምዕራፍ 12 ሙሴ ኩሻዊ ሰበይቲ እትዩ ስለ ዝነበረ ማርያምን ኣሮንን ነቐፍዎ ይብል ራይ ሙሴ ሲ ኩሻዊት ወይ ኢትዮጵያዊ ሰበይቲ ስለ ዘእተወ ኣሮንን ማርያምን ከዓ እንደገና ታይገርዎ ነቐፍዎ ታይ ዝብል ተነቐፋ እግዚአብሔር በሙሴ ጥራይ ዲዩ ዝተዛረበ በአናስ ኣይተዛረበ እንዲዩ እናበሉ ተዛረው ነዚ ከዓ እግዚአብሔር ሰምዖ ይብል ራይ ሕጂ ዚኣቶም ንሙሴ ዝነቕፍዎ ዘለው ንምንታይ ኢትዮጵያዊት ሰበይቲ እቱ ብማለ ይኾነን ትዋና ታርጌቶም እግዚአብሔር ሲ በሙሴ ጥራሕ ዲ ይዛረብ በአናስ ኣይዛረብ እንዲዩ ንሱ ጥራሕ ዲ ነብይ እሕናስ ነቢያት ደይኮንናን ሕጂ ተዓቢ ነገር በቃ እግዚአብሔር ባና እውን ይሰርሕ እዩ ንማል ንሙሴ እንታይ ንምግባር እዩ ንምንኣስ እዩ ናይ ቅንእ መንፈስ እዩ እዚኦም መንፈሳውያን የዝለኩም ዘለኹ ራይዎ እግዚአብሔር ከዓ እዚ ስምዕ ኣቢሉ ሙሴ ኣብ ልዕሊ ከምዚ ኢሉ ነዚ እግዚአብሔር ሰምዖ ሙሴ ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ካብ ዘሎ ሰብ ትሕትና ዝመልኦ ሰብ ነበረ
بوبو እግዚአብሔር ንሙሴን ንአሮንን ማርያምን ሰለስቲኹም ናፍታ አነ ዝርከበሉ ድንኳን ውጹ በሎም ሰለስቲዮም ድማ ናፍቲ ድንኳን ወጹ እግዚአብሔር ከዓ በዓምዲ ደመና ወረደ አፍ ድንኳን ደው ኢሉ ድማ ንአሮንን ማርያምን ጸውዖም ክልቲዮም ከዓ ቅርበሉ ንሱ ከዓ ከምዚ በሎም ናብ ዘረባይ ጽንበሉ ማእኸልኩም ነቢይ እንተሎ አነ ብራእይ ግለጸሉ ብሕልሚ ድማ ዘሮ ምስ ባርያይ ሙሴ ግና ከምዚ አይኮነን ንሱ ኣብ ኩሉ ህዝበ እስራኤል እሙን መራሒ ይብል እሙን ረይዎ ዳንኤል እሙን ነይሩ ሙሴ እውን እሙን መራሒ ነይሩ ዝገርም ስለዚህ ማእኸልኩም ነቢይ እንተሎ አነ ብራእይ ብሕልሚ ገለ ይዛረቡ ንዓኻትኩም ብሕልምን ብራእይን የዛረበኩም ማለት እዩ አሮንን ማርያምን ንዓኹም አነ ብሕልሚ ወይ ብራእይ የዛረበኩም ከም ባርያይ ሙሴ አነ ንዓኻትኩም አይዛረበኩምን እየ ንስኹም ንባርያይ ሙሴ ክትነቕፍዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ንሱ ኣብ ብዘላ እስራኤል ብጣዕሚ ዝገርም እሙን መራሒ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እንታይ እዩ እሙን መራሒ እዩ ኣብ ኩሉ ህዝበ እስራኤል እሙን መራሒ እዩ ሙሱ ኣፍ ንኣፍ የዛረብ ብሕኡ ዘይኮነስ ብግልፂ የዛረብ ንዓኻትኩም ከ ብሕኡ የዛረብ ንባርያይ ሙሴ ኸ ገጽ ንገጽ ኣፍ ንኣፍ የዛረቡ ከመኢልኩም ዳኣ ንባርያይ ሙሴ ክትነቕፉ ተሓስቡ ሪኢኹም ዝነቐፍኦም ሕጂ ትክክለኛ ተዝኸውን ነይሩ ማለት በቃ ሞቲዎም ልቦም ትክክለኛ አይ ንምንታይ ግን ሓውና ሙሴ ኣገልጋሊ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ባርያ ሙሴ ሲ ካልእ ሰበይቲ ተዘእቱ ነይሩ ከምዚ ተዝብል ገለ ተዘማኸርዎ እኮ ጽቡቕ እዩ ትዋና ታርጌት ከምዚ ንምንታይ ይእተ ይኾነ ነይሩ ታርጌት ብቕንኢ መበገሲኡ ቅንኢ ስለ ዝኾነ ግን እግዚአብሔር ሽዑ መልሲ ብዝገርም መንገዲ ንባርያይ ሙሴ ከመይ ይኾነን ኣፍ ናፊ ኣነ ዝዛረቦ ኢሉ ንዓኻትኩም ግን ወይ ብሕልሚ ወይ ብራእይ ወይ ብሕውእ እየዛረብ ንባርያይ ሙሴ ግን ብግልፂ የዛረቦ ንሱ ምስለይ ዝርኢ ሰብ እዩ ሪኢኹም ንሱ ምስለይ ዝርኢ ሰብ እዩ ንስኹም ግን ምስለይ ዘይትርእዩ ሰባት ኢኹም እንታይ ዳ መዓረ እዩ እግዚአብሔር ብሙሴ ጥራሕ ዲ ይዛረብ እግዚአብሔር ከምዚ ብእከለ ጥራሕ ዲ ከምዚ ትብሉሲ እወ እግዚአብሔር አነ እግዚአብሔር ይብሉ ሽዕ ብቃሉ ንባርያይ ሙሴ ከመይ ይኾነን ንሱ እሙን ኣብ ኩሉ ህዝበይ እስራኤል እሙን መራሒ እዩ ምስለይ ዝርኢ ሰብ እዩ ብግልፂ የዝዛረቦ ኣፍ ንኣፍ የምሱ ዝዛረብ ኢሉ እግዚአብሔር ማለት እዩ ሽዑ እግዚአብሔር ኣዝዩ ተቆጥዐ ሽዑ ድማ ሓደጎም እቲ ደመና ካብ ልዕሊ ድንኳን ኣልገሰ እኖ ከዓ ማርያም ዝላገብ ሕማም ቆርበት ሓዛ ከም በረድ እውን ጻዕድወት ባዕሎም ብዘምፅኦ ናይ ቅን መንፈስ ሪኢኹም ናመን ከም ዝግልበጥ ናይ መጀመርያ ብቅንኢ ክትብገስ ከለኻ ዝተወሰነ ሰባት ከምዚ ክትዕግርግር ትኽእል ኢኻ ዝተወሰነ ግዜ መጨረሻ ግን ትቕኒ ንዓኻ እዩ ዝልብልበካ ንዓኻ እዩ ዝበልዓካ ማርያም ከይሓሰወቶ ምስ ኣሮን ነቐፋ ኣብ ልዕሊ ሙሴ ብዘልዕልዎ ብቕኒ ዝላገብ ሕማም መምፅኡ ሽዑ ከም በረድ ጻዕዳ ኮይና ሽዑ ማለት እዩ ከም በረድ ጻዕዳ ኣሮን ናብ ማርያም ግልጽ በለኖ ከዓ ዝላገብ ሕማም ቆርበት ሒዝዋ ነበረ ሽዑ ኣሮን ይብል ንሙሴ ጎይታይ ነቲ ብዕሽነትና ዝገበርናዮ በደል በጀኻ ይተሓዘልና እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ናብ ልብኻ ምምላስ እውን ሓደ ጥዑም እዩ ግን መዓዝዮም ናብ ልቦም ተመሊሶም ምስ ተለብለቡ ትላገብ ሕማም መፅያ ጻዕዳ ብጻዕዳ በረድ ብበረድ ትመስል ምስ ገበረቶም ጎይታይ ብዕሽነትና ዝገበርናዮ ማለት ጀሚሩ ማለት እዩ ምስ ተምሃርካ ካብ ትምለስ ምስ ተቐጻዕኻ ካብ ትምለስ ከይተቐጻዕኻ ከምዚ ዋጋ ከይከፈልካ ካብ መጀመሪኡ ብቕንዕና ምምልላስ እግዚአብሔር ኣሚንካ ምንበር እግዚአብሔር ኣሚንካ ምምልላስ ንኣምላኽ ምፍራሕ ብጣዕሚ ይወሳኒ ድሓር ንማርያም ከዓ ብሙቱ ከም ዝተወለደ ካብ ከርሰ ዲኡ ክወፅእ ከሎ ፈረቓ ሰብነቱ ከም ዝተወደአ ትኹን ኣይትሕደጋ በሎ ሙሴ ድማ ኦ ኣምላኽ ልምነካ ኣለኹ ኣሕውያ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ተማሃለለ ሪኢኹ ሙሴ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊኡ ብነቐፋ ተላዒሎም እውን ናይ እግዚአብሔር ልቢ ስለ ዘለዎ ዘገልጋሊ ዝገርም ሰብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ልቢ ስለ ዘለዎ ንኣምላኽ ስለ ዝፈርሕ ኦ ጎይታይ በቃ ምሕረት ግበረላ ኢሉሲ ተማሃለለ ጸለ ይብል ካልእ ተዝኸውን ነይሩ ኦ ጎይታይ ጻዕዲ ኣነ ሃለወት ሕጂ ልምፂ ብልምፂ ኮይና ሃለወት ከማ ጌርካ ወዳእያ ባጌራ ትኺድ
قريب الله بقى ذا صلايتي كندي نجر مبل قوم يتبل محرت قبر محرت نتم زنقفوها ون محرت قبر نتم بالطعم يبلع عليك هذا تسخاون محرت قبر اتم محرتسي بوصاني يوم محرت خاخرخو يوم يولك على املاح محرت سيقبر سبكو سيجمر محرت يولد بتامر زخونه يخون مغنيات تتغمت محرت زي تقبر اندحر داوينكا ولا 10 غزي ولا 20 غزي بدل سبي بدلك عمس قبل عليه يفصم السراغن كدحن انت قوينكا السراغن ناي زلالم يوتركب تقوينكا نسراغن املاخ زفوتو سرح املاخ زفوتو هيوت خلو كان دحر داوينو محرت تقبر كلخ ايخا قال እግዚአብሔር ወን ከምዝብለና እቶም ማሕርቲ محرت خرخو يميبل كاوزي وصاي زيت محرت قوينكا مكرخان شجركان قل عينت نجر ناس أبصبكات تنبر تقوينكا محرت يتركبن ستت تلك جهنم يخاطات جهنم كاب جهنم نقطة من لتكن نتهم زبدل خاون بمحرت تراقبه نزبدل كيمون بمحرت تراقبه كبرنا أملاقي قول سلازي زنجر زي بمنتاينا نابزي زلعله زلخو بقال أملاق مسرت ناي قايل ون ناي آرون ناي مريم ون ناي موسى أقل እግዚአብሔር ون زلعله زلخو أبزي ناي دانيال زغسو زلو سبات بقنئي خميلون كمز تلعلو سلزاربي نابزي بدم بغيرنا عندنا زقلص زلخو نمهارو زلنا ون نازم سبات يوم ندانيال زغسلو زلو سلز بدله سلز اتفأ سلز عمسه سلز سرقه سلز حسوا أيكونن دانيال أمون نيري بلنا قال أملا أمون اندياومس دليوم أقلاويت أم مزاقبتهم كله قلاويتهم مخصص أنو ليبل قلقي قاس أنو ليبل واه كم زي عينتي ودكت عم حواتي سب قلق خاصة كادلوسي مخصص كعسنا لك مين عينت قلت زيلا أبكر ما أملاغش أمون شعوتهم سبات ندانيال يبل قطر حمشته شعوتهم سبات ندانيال بزعبا حق أملاخ انتزي خوينو كالي مخصص غنرخولو عين خلنينا بلو ريهم شعوتهم كسس دانيال بزعبا دانيال خنكسس حسيبنا كننج اربر حسيبنا من ما يرخونا لون جن حدا نجر خنرخولو نخالينا إذا سبزي بحق أملاخو تزي خوينو بقلم منم قرخولو ينخلن أنت أي بحق أملاخ خعا دانيال أما عالت السلسة كذي بزي من مقرات مس أملاخو طوق زخانة حبرت الله نعم أملاخ يتسلي هذا زقرم سوكوي كم عينات هيوت يزلو دانيال بزي مقراتتي أما عالت السلسة كذي قال نجر أواجه هالو قال نجر يهالو سي كيف قارت مس أملاخو حبرت يقبر إزاي يسمع تولد سمع عبيت سمعوا أنا أشتن سمعوا مسك زيابير حبرتي هاللهم دحر موت هيوت هالو دحر موت هيوت هالو تاي مالتي دحر موت هيوت هالو مالت أبزي من رضا عدميغا توديو انت مويتكا كال أي موت خبت موت حجي بخريستوس أمينكا كفتنا يزلالم موت كفتنا يزلالم هيوت أمليتكا ناي زلالم هيوت رخب ناي مدحن معلتي حزي بالقلم له لومي بالقلم له لومي እግዚአብሔር بقالي زاربك الله حجي بخريستوس يسوس أمينكا ناي زلالم هيوت تركب እግዚአብሔር بقالي عدمك الله እግዚአብሔር بقالي عدمك الله أبزال لغا هلو لو من دقاقة موت صباح دقاقة موت أيتفلتان جن حزب هذه ساعات زي زابير الدليل وكان هلو نسعة أتيخا بخريستوس أمينكا ولد أملاك مخان يكاليو يوحنس وانجيل معرف حدا فقد عسرت غلطة خمزيبل نتهم زتقبلوا بسمو نزأمنوا ولد أملاك نخوانو مسل هواو ميبل نقويتا زتقبلوا كم قل مدحانيتهم غيرهم زأمنوا سبات ولد أملاك نخون مسل يوهاهم سلطان يوهاهم
نقويتا يسوس خريستوس خم قل مدحانيتهم غيرهم زي امونو سبات ولد املاك كخونو مسل ايوهاوم قال بقال يوحنس وانجيل معرف حدا قطر 10 تنبوه سلازي دانيال مسا املاكو تا يقبر نيرو يراغب حبرت يقبر يصل نيرو ساملاك تراغب بقالو غير كام ساملاك تراغب بصلوت مسا املاك تراغب بودو بيسوس غير كام ساملاك تعارق حبرت يال خمس املاك غيزي يال خمس املاك نسيو زادحن نسيو زناقف سلازي زم سوات تايلوم بحق املاك تزي خوينو بخالي بمنم نجر كن رخولو اين خليننا خالي مخصصي سلازي بحق املاكو كن مخصص كن رخولو نخلينا ايلوم دحري خمزيبل دحرزيتم راستاتن مما حضرتن ابقر من نغوس تاكومو او نغوس داريوس زلالم هيوكن كلاتنا راستات منغستاش ما منتي مما حضرتن ماقرتي مسليناتات بزن 30 معلت زين ناغان تزي خوينو نزو خون يكون املاك وين سب زلمنه اب غدغان انا مس خمز دربه كتازز برت عواج كتوج حبيرنا مخيرنا لنا او نغس خمت زي لوط حق ميدونن فارسن كون امو خيلوط سي سمكا صحيفكا نتا اواج يصنع يلوم تزاربو نغس داريوس دمانه تصحفون اواجن اصنعو يبل بتعم زغرم ነገር كمزيلوم كالي تنكل ازغاجو كالي فعسو سيطان فيسم تايزبل بتعمي كو زغرم ندانيال نخرخو خولسي بزن 30 معلت زياتن بتعمي زغرم بزن 30 معلت زياتن ناغا انت زي خوينو نغس كم زفتو وراي حجي نعوفات يم يكونن جن ندانيال يتتارجت زغبر زلو دانيال نمتقع دانيال نخموت نقتل نمغبار زغبر كله فحصريو لو ما انت بز غداي زي خصلي اب غزاهم كيدكم ايدكم نا እግዚአብሔር اب حفبلو اب سرحكم بخمزي عينت نسخم زيت فلطو سيرا من قنينت اب مندرنا كله نزا مندرزيا نهزبنا اب ليل حزبنا زغبر ماننيوم عينت كمزين دانيال بناي كفعات مخري دانيال لمطفا زغبر سيرا كله زفعسو زلو زوصو زلو خفاواي اب مندرنا كله نهزبنا نمدرنا بستفلالي منقدي نيوتنا نقلنا ابسرحنا امسرا بيتنا ابتفلالي منقدي زقبر ناي صلاتي سرح ناي كفات مغري بقويتا بيسوس لما انت خبيوتكم يقلوا امين تلكا برقصنينات زقاله زي بيوتكا فصمي بيسوس سم يقلوا ناي كفات مغري فرس ناي عمصنيا مغري فرس ناي تنكولنيا مغري فرس ناي راسيان مغري يفرس بيسوس سم يفرس وقال بقال كو يريو ننغوس خمز فتاو سنتيرو ابزن 30 معلت زياتن نعغان تزي خوينو نخالي وين املاخو زي سجد سب زغرم نغري تملكتو نعغان تزي خوينو نزو خونه يكون املاك وين سب زلمنه او غدغار انابس كم زدر وقت ازز برت عواجوس او غدغار انابس ندانيال تايم غبر ودليوم نابزت امايو انابس غداغد وشتن زنبرو او غدغار وشتن دبرو ግን ከዓ አዘም ጠምየም ንዘለው አናብሲ እሕሊፎም ደርብየም ንኸወሲ እዛ አዋጅ እዚ የጽድቀልና ይለሞ ማንም ከዓዛ አዋጅ እዚ ክቅይሮ ከም ዘይኽእል بحق ما يدونن فارسن ذا قبرلو كصنع خدالو يلو ودياو كعصنيعمو اتنغوس تصنير لمن زاواجزي سلازي زاواجزي بحق ما يدونن فارسن اوريدي كقير مانم كلوطو قيرو زيخل زصنع اواجيو ابزن 30 معلت زين نزخونه يهون املاق يكون سب يكون زلمنه نابنا مسغدغاد نافتم زطم يانابس كدربي كبيد اواي كبيد اواجي بتاع قليل اواجي خونن ابزي فتنازي انت يدل حجي እግዚአብሔር ምእማን يدلي نግዚአብሔር ሙካል يدلي اب እግዚአብሔር ምጽናዕ يدلي يحواتي
حج بمنتاي تحالفوا تلو أبزا ساعات زي حج قال أملاخنا ما هاركنا هلهو بزح سقاي زلكم بزح شجر زلكم نشكم تراح تفلتوا أو جزاكم نمان مون كتنقروا زي تخلو بسقاي تحالفوا نزلكم بتمية تحالفوا نزلكم بمكرات تحالفوا نزلكم تسفى مقرات تحالفوا نزلكم بفرحات تقرصون تحالفوا نزلكم أو كبيد فتنا وشت نزلكم نعاكم يزمل اختزي እግዚአብሔር አምላክ ጥራሕ እመንዎ አምላክ ድማ ካብ ኩሉ ዘድሕን አምላክ ዘናገፍ አምላክ ዘምልጥ አምላክ እዩ እግዚአብሔር ከድሕነኩም እግዚአብሔር ከድሕነኩም እዩ አተም ሕዋቴ አምላክ ዘናገፍ አምላክ እዩ አምላክ ሁሉ ዝኽእል አምላክ እዩ ስለዚህ ዳንኤል እዚ አዋጅ እዚ ወፂኡ ኣብዘን 30 መዓልቲ እዚአና አምላኩ ሕጂ ዳንኤል ክጽልም ድሕር ዳ ኮይኑ ናይናብስ ጉድጓድ ተዳሊሉ ዘሎ አዋጅ ከምዚ ድርበ ፈሊጥ እዩ ክጽሊ ዘሎ ዳንኤል ከዓዚ አዋጅ ወፂ ምዃኑ ምስ ፈለጠ እውን ከም ናይ ኩሉ ግዚኡ ዋላ ናብስ ይውልዕኒ ዋላ ጠምዮም ዝነበሩ አናብስ ዝጽበዩ ዘሎ አናብስ ዋላ ይቅተሉኒ ዋላ ይብልዑኒ ግን ንአምላኸይ ኣይክሕድን ግን أو أملاقي زلني إمونتو أي شرشرن بمال زيابير بمأمان تاجرو بزجر مالتيو نتفتنا شجيرو كل جزية خمس جورو أو كلمة أملاق حجون يبلك قالك زيابير كم زي لنا قالك زيابير كم زي لنا دانيالي بالفقد عسرته إذا حق زي 5 تعافى مسفلت أنا بيتو خدا إتا أب درب زنورات بيتو نام يرسالة مبيلن زت متى مساقط نورا تنمساقوتي بخفتاتن كعكم تقدم زغورو زنبره 3 ساعة معلتي أب قدم أملاقو ببركونا تنبركخه صلينا مسجنا صلاتكو أواجه يحزن صلاتكو مكرا يحزن مسا أملاق مرخا مسا أملاق حبرت مقبارسي يتنيوم مننيوم عينت كم زين دانيال بخفات أزجاجم وزلو أواجن وتمدن ولا وصيسي أي حزكاني مسا أملاق نمرخا ماني ما يغلق لكان ماني ما يغلق لكان كم زي عينت سبات بتنقل بقني زجاجو ولا هاللوسي السغاقن حدا نقر قمر نا أملاق أمون نسكع موداتا أمون سابسكخون أمونات اسكخونو بس عارف قدس خمزيبر اتن سغا قتل زغل سغا طرح قتل زغل سغا لباشي تفرعو نتي سغان منفسن ويكع سغان نفسغا ناو جهنم كدربي خاتو زغل نغزيابير املاق فرح بالكلام املاق فرحات اندحر دقائق حزكا قوينو نغزيابير فرحيو عمس كم مسرح كفات كم مسرح تنكل كم مسرح كم مقنع كابزي تفالالي سيران كابزي تفالالي ناي شيطان سرحت كل نمسرحسي خاوص امونا املاق فرحيو هيوت كاب املاق يلوت زمن كاب املاق يلوت هيوتنا باملاق يقير كبرنا املاق يكون سلازي دانيال قصيل صلاتو دحارتا يبل قطر 11 شعيتهم سوات تاكو دانيال وكن ما املاق قصلن كمللن كلو عرخو حجس حدكن مزراو اونت نمنغارس كرايو سبسي نا املاق نمنتاي تمالي لكا صلي خايلكا سيتحس نابنا بس غدغاد كدربه نزي اواجي صد سبس نمنتاي مس املاق تراخيو سبس نمنتاي نا املاق تماليلو جنزي على نجار يردنا كاب دانيال انتين مارتيلنا منم عينت نجار فتنا يمصا او املاخو زلوو امنت منم عينت نجار كشرشرو يكال كبرنا املاخ يوان شعو قدم نغوس قريوم ندانيال كسسو اون نغوس بزن 30 معلت زين نعا انت زي خوينو زغون يكون املاخ وي نسب جلا زلمنا ناو غدغود انا مسك دربيو الكادو اواج اوج كاني قايلهم حتتو تنغوس دما زنجر زي كم تخلو زي خل حقي ميدون نفارسن كوينو صانعيو لملسلهم شعون ساتهم او قدم نغوس امبار زي كاب دق يمركو يهودا زغونه دانيال ام معلت 3 ساعه لما يقربالو او نغوس نعخا ويس نتز اوج كي اواد جديولن بلو نتنغوس حاليهم نتنغوس بتعم قليلهم منم يكونن بايزوي دانيال كمي غيرنا كتفقلو زخل منجدي نفتر طرحاتناتو دحر التنغوس زنجر زي مسمعه ازي غهايه دانيال من تقناق فوقعه مغنيات دلي ريهم تنغوس بعلس دانيال كدرو يدلي نيرو
صحيح ساعة تعربون كدحنا تقادله شعتهم سوات نام نقص تملسهم ونقص تنقص زصنع أواجن تزازن كيلو وتسي أميدون فارسن حق خمزلو فلت إلى نقص تزاربو شعت نقص دانيال كم صون أقول قاد أنا بس كدر بي و عززه دانيال دما تقول لك زي تقول قول أملاك الناقف كابلون ندانيال حدا امني أمس يوم كعنته أف قد قاد عصوه نابنا بس قد قاد دربي مالتي اتنقص دما جلسب ندانيال كيد حنيلو بمحتم محضرتون حتمو جلسب كيد حنيلو أريكم ما نمسك زي قد حنا كاي خلي حيلنا أملاقي حيلنا إجزابيري حيلنا فتاري حيلنا جويتاي بزجر من قد جن اتنقصنا بيتا من قصة تملسو صومو حدا ريبل حماق الصرح سو قوريهم ودكاس يولد عرفت يولد بايزوي بغفات بتنقل بعمس بسيرة زنكسا قصب دكاس يولد إذا نقص بعلو ندانيال خمسي بمقارسي صوم حدا ريبل دكاس ساني نعم أملاق سب دربي خاسي كميل كاخ قدكس كميل كاخ تبلع كميل كاخ عرفت تركب منم زي بدل أمون زنبرة قنوع زنبرة سونا ونابس قلقوا الدوريخة كميل كاخ أصغار تعرف بتعمز قرب نقاري دحر فقد عسراهن رغلنا نفت قلقوا مسبسحة دانيال نحنا غنقا نصبعيتو يبلغوا قوتر 10 شعات ترينا نصبعيتو تنقوس هنجي تنسى قلتي فوق عن نفت قدا قدانا بس غدا نفت قد مسبسحة دانيال نحنا غنقا أتا دانيال باريا هي وأملاخ تقول لك زي تقلقلو أملاخ سكابنا بس كنا فكادو كآله نابل سواو نصبعيتو كي تملكتو تنقوس سي زحقوس نقربون كي يقرب كالكيلو دكاسون سئيني يحديرو صومي يحديرو منم نجار زحقوس نجار كي يقربلو نقوس سي منم نجار زحقوس نجار كي يقربلو ونيو صوموني حديرو دكاسوني سئيني حديرو مغنياتي فلتيو بناي كفاءات سبات أتاليلوم يوم أواج نخوص أكبيرا ومبر دانيال قنع من وارو دانيال كشمو كلها من قصة كشمو 5 حساس بلوت منفس 5 نورو بدن بسترد نقوسي ريهم مو سبات كوانو علوسي ننقوس 5 قرام كتصرفو 5 مكرو أو زوري تاكيو بقويتا بيسوس كريستوسو كم زي عينة عمت እግዚአብሔር አምላክ ከምድርና ቀልዕሎ ካብይወትና ቀልዕሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ዝተፈላልይ ዓይነት ከምዚ ናይ ዳንኤል ከሰስቲ ናይ ዳንኤል በዓመፅ ተልዓልዎ ኩሉ ጎይታ በኢየሱስ ስም ናይ ዓመፅ መንፈስሎም ማዓንቲ ዝተገልበጠ ይኹን ካብ ስሩ ብሽም ኢየሱስ ይበቆስ ናይ ዓመፅ መንፈስ ክብርን እግዚአብሔርና አምላክና ይኹን سلازي دانيال اتنقوس شعو تايقرو شعو دانيال نقوس او نقوس نزل عالم هياو كن او كدما املاق نصوص لسخون كي ريخم دانيال او كدما املاق تاينيرو نصوص نعقاد ما سلازي بدلكو املاقي ملاقو ليخو اف انا بس عصولي نساتمون اي قدؤنو نيلو ملسلو برقطينت بزقال زي حدا نجر امرنا حدا قال كوج أب حزبنا حدا قال كوج أب بيتك حدا قال كوج إخزيابيري لو دانيال ملأ ليهو أف أنا بس عطيل لي أتم كوالعني صلاتي زداله ومنابس تأميم تزقاج يوم زنبرو كقرات أطمني خوالعني تدال يوم زنبرو أنا بس سي إخزيابير دما ملأ ليهو قطم بيلو أفا معطيوه سلازي منم كعي قودونو نيلو لما عنتي مدرنا أبلعل حزبنا أبلعل مدرنا خلو أفوز الزقاجو أنبسا بيسوس كريستوس سنك عصيت الله له بالشم يسوس يتعاطو نينا بس أف يتعاطو لما عنتي ني أنا بس أف ني ثلاثة أف بيسوس سم يتعاطو بالشم يسوس يتعاطو بالشم يسوس يتعاطو رقصني እግዚአብሔር መልአኩ ሊሁ እቶም በላዕቲ አናብስ አፎም ከዓጾይ ክብርና አምላክ ይሁን አሜን ትልኩም ኣብ ገዛኩም ከንኩም رقصني ዝቃል አምላክ እዚ ጥራሕ እዩ ኣብ ህይወትኩም ሰርሕ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ከምናይ ሰብ ቃል አይኮነን ማንም ክዕዞ ክቋቋሞ ዘይኽእል زدلو يزقبر قالي زارب زلو كبرنا أملاك يكون زقود إنها
ዝጎደአኒ ከዓ ይብለይን ኢሉ ዝጎደአና የለን ዝጎደአካ የለን ዝጎደአክ የለን ዝጎደአና የለን ንምንታይ ስለዘየለ ዘይኾነስ እግዚአብሔር መልአኹ ልኢኹ ኣፍ ኣናብስ ከም ዝዓፀወ እግዚአብሔር መልአኹ ልኢኹ ሎማዓንቲ ኣፍ ፀላእቲ ክዓፅዩ ግጥም ከብለ እግዚአብሔር ኣፍ ኣናብስ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሽዑት ንጉስ ኣዝዩ ተሓጎሰ ንዳንኤል ከዓ ካብቲ ጉድጓድ ከውፅዎ ኣዘዘ ዳንኤል ድማ ካብቲ ጉድጓድ ኣውፅዎ ኣብ ኣምላኹ ተወኪሉ ስለ ዝነበረ እውን ገለ ጉድኣት ከም ዘይረኸቦ ረኣዩ እቲ ንጉስ ከዓ ነቶም ከሰስቲ ዳንኤል ይብል ተመልከቱ ሕጂ ነገር ከመይ ከም ዝግልበጥ ነገር ከመይ ከም ዝቕየር እቶም ከሰስቲ ዳንኤል ምስ ደቆም ምስ ኣንስቶም ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ክድርብይዎም ኣዘዘ ዳንኤል እግዚአብሔር ከም ዘድሐኖ ምስ ተፈለጠ ካብ ጉድጓድ ምስ ወፀ እቲ ንጉስ ሕጂ ነገር ቀይር ኣቢሉ እቶም ብፍሕሶ ሰይጣን ብተንኮል ብዓመፅ ብቕኒ ንዳንኤል ናብ ኣናብስ ጉድጓድ ደርብዮም ዝነበሩ ሕጂ ኩሎም ምስ ኣንስቶም ምስ ደቆም ብጣዕሚ ዝገርም ምስ ደቆም ምስ ኣንስቶም ንባዓልቶም ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ክድርብይዎም ትእዛዝ ወፅዩ እንደገና ነገር ተቐይሩ ባዕሎም ብዘዘጋጀውዋ ጉድጓድ ባዕሎም ብዝፈሓርዋ ጉድጓድ ተገልቢጣ ናብ ባዓልቶም ማለት እዩ ኣምላኾም ገይሩ ዝግልብጦ ረغم ዕዋት ኣምላኾም ገይሩ ዝግልብጦ ሕጂ በዚ ሳትላይት ሕጂ ትከታተሉ ዘለኹም ሓደ ነገር ክፅልየ በርግፀኝነት ዝመልእኽቲ ብደንብ ገይርኩም ሓዝዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍጹም ዝኾነ ናይ ኣናብስ ኣፍ መልአኹ ልኢኹ ከም ዝዓፀወ ዳንኤል ከም ዘናገፎ እግዚአብሔር ንህዝብና ከናግፎ እግዚአብሔር ንምድርና ከናግፋ እግዚአብሔር እንደገና ንተፈናቀልቲ ህዝብና ከናግፎ ከም እንደገና መሬቶም ገዝኦም ንብረቶም ከም ተመን ነኺሱ ጠልጠሊሉ ሒዙ ዘለውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ሎማዓንቲ ከራግፎ ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ወልቃይት ካብ ጸለምቲ ማንኛውም ዓይነት ናይ ትግራይ መሬት ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ እተው ተንጠልጢሉ ነኺሱ ሒዙ ዘሎ ኣራዊት ከራግፎ እዛረው ዘለኹ ቃል ኣምላኽ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 28 ካብ ሓደ ጀሚርኩም ራይዎ ናወርያ ጳውሎስ ካብ ሓዊ ወፂሲ ተመን ነኺሱ ኣብ ኢዱ ጠልጠሊሉ ነኺሱ ጠልጠሊሉ ሒዙ ነይሩ ድሓርቶም ሰባት ታይሎም ቶም ደቂ ዓዲ ብርግፅ እዚስ ካብ ባሕር እኳ ተምለጠ እግዚአብሔር ግን ክሓድጎ ይደለየ ነብሰ ገዳይ ኢሎም ሕዚ ሕዚ ክመውት ኢሎም ንጳውሎስ ይፅበይዎ ነይሮም ጳውሎስ ነቲ ኣራዊት ናብ ሓዊ ኣራገፎ ይብል ለማዓንቲ ብጎይታ ብኢየሱስም በረኸት ትግራይ ዝሓዘ ህዝቢ ትግራይ ዝሓዘ መሬት ትግራይ ዝሓዘ ብሸው ኢየሱስ ይራገፍ በኢየሱስ ስም ይራገፍ ለማዓንቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈጺሞ ይራግፎ ህዝብና በዚ ክረምቲ እዚ ናብ መረበቱ ክምለስ ናብ ዕቁል ገዝኡ ክምለስ ናብ መሬቱ ክምለስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽለ ኣለኹ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኣሕዋተይ ስለ ህዝብኻ ግዲ ክብለካ ኣሎ ገለገለ ሰብ እዚ ክጽሊ ከለኻ ፖለቲካ ይመስል ገለይሉ ዝጠዋዊ የሎ ጠዋይ መንፈስ ኣይቲ ጠዋዊ ፖለቲካ ይኾነ ፖለቲካ ይምልከተንን ያን ናይ እግዚአብሔር ሰባት ነህምያ ናይ ንጉስ ኣሳለፊ ኣብ ንጉስ ተሸይሙ ናሃለወሲ ብዛዕባ ህዝቡ ብዛዕባ መሬቱ ብዛዕባ ኣቦታቱ ምስ ሰምዐሲ ድቃሲ ሲኑ ነቲ ንጉስ ኣፍቂዱ ሽዑ ተንሲኡ ቤተ መቅደስ ንኽስራሕ ከምኡ ከዓ እንደገና ተዛዓነወት መቃብር ኣቦታቱ እውን ከም ዝዓነወት ሰሚዑሲ በቃ ህዝቡ ላዓይሉሲ ስለ ህዝቡ ተላዓይሉ ግድልዎ ስለ ህዝቡ ታዲያ ስለ ህዝብካ ዘይኮንካ ንመን ክትከውን ብጣዕሚ ዝገርም ኣስቴር ስለ ህዝባ እያ ተስያ መርዶክዮስ ንምጥፋእ ሃማ ዝገበሮ ሰይራ ሁሉ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ዝተሓሰበ ከም ኣይሁድ ንምጥፋእ ዝተሓሰበ ሁሉ እግዚአብሔር ድማ ንመርዶክዮስን ኣስቴርን ተጠቂሙ ኣስቴር ሙሉእ ህዝቢ ኣይሁድ ንምጥፋእ እውን እንታይ ገይራ ምኽንያት ምድሓን ህዝባ ኮይና
هندي نزب خام مدحان مغنيات ندعر زي تخون تغين كام انتي تقبر تاي تقبر ده حزب اسرائيل كاب جبس بارنت نموصا እግዚአብሔር نموسه يتتقيم نربعة ميتين سلاسان عمت شكا خوقعو كوكعو خجزو ببارنت زتغزو اسرائيلاويان فتصم نموصا نفت تسفا منري نفت እግዚአብሔር زرئي اللهم نموتاو እግዚአብሔር موسه العيل اللهم امون مرحي حزب يزمرح حزب يزشاغر امون زخوانه باري موسى يلو እግዚአብሔር نمن الشاغر وزب اسرائيل الشاغرو هذا حواتي እግዚአብሔር አምላክ ለምጽል የዘለኹ ጸሎት ድማ በዝቃል አምላክ እዚ መሰረት የጽል ዘለኹ ማዓዝ ተፈናቀለ ህዝብ ሎ አው ቁሪ አበረድ بتحت وحج بالعلي ماي قري قدد زبل لاستيق شارع زنبر زبلنا ازي زيد ما كملس انا حدا نجر طرح يزقبر ات كل زخيل እግዚአብሔር سي نسون امربتهم كملسو نسون امربتهم كملسم نمريتهم كملسم نعقلهم كملسم እግዚአብሔር ከናግፎም ይخصلي ناتي عقمشي ناتي سرحسي كالت كعناي بعالم سرح يسرحو كبرن እግዚአብሔርና አምላክና ይሁን ስለዚህ ድሕራይ እቶም ንዳንኤል بتعم كويس قرب نجار مقلوات وكاي قرب مرقصينا تريهم እቶም ዳንኤልና بحشت ናብ አናብስ ጉድጓድ ደርቡ የምትኖሩ ነገር ምስተቀየረ እግዚአብሔር ንዳንኤል ምሰናገፈ ሽዕሪኹም አምላክ ድማ ግልብጥ አቢሉ ታይልዎ ሽዕነት ንጉስ ነዘም ንዳንኤል ደርበይ ሁሉም ናባዓለም ናፍታ ባዓለም አዋጅ ዘውጽዋ ና አገልብጠም ይልዋ እግዚአብሔር አምላክ ነገሩ ክግልብጣይ ህግልብጣይ ነገሩ እርግጠኛይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝሕሳው ሁሉ እግዚአብሔር ክግልብጣይ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል መፈንጥራ ተበትከ ንሕና ወነምለጥና ይብል ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ምንድርና ማንኛውም ዝተዘጋጀው መጻወዲያ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ይበተኽ በኢየሱስ ስም ይበተኽ መፈንጥራ ይበተኽ ህዝብና ይድሓን ህዝብና የምለጥ ወለደና የምለጥ كبرين እግዚአብሔር نأملخنا يخون እግዚአብሔር يبارخ نمتقلال كمصي እግዚአብሔር أملاخ يباركم ساعتي يأكل سلازلو قصالي هنكصلينا حزبنا اسكعز دحن تسفا او أملاخو خغبر كنقصلينا زغفل زي خبرن يسوع يخون ስለዚህ ታይብል ሽዑ መጨረሹ አፍርቁ ጉድጓድ ከወጽ ሕድማ ተማናብስ ጎወጥዎም ኩሉ ዕጽምቶም ሰባበርዎም ይብል ክብርና አምላክ ይሁን ኩሉ ዕጽምቶም ድማ ታይገበርዎም ሰባበርዎም ድሓር ከምዚ ዝብል ቃል አለ እዞም ንዳንኤል መጀመሪያ ብዕሶት ተኸሲሶም ዝነበሩ ንዳንኤል ደብሪዮም ዝነበሩ ሰባት ሕጂ ካብ አየርና ተቀበሉ ተመናብስ ታይገረዎም ቁርጥምጥም አቢሎም ስብርብር አቢሎም أريخا بعمس قتل على كلها مجر الشقة بعلقات بالله بعلقات ود أتنقص خمسة لشعو سلام نقولاتكم يقول نأملاخ دانيال كل جزات من قصي فرحوا ونخبر ونيلو نمان نأملاخ دانيال زقرم قال كوي نأملاخ دانيال كل جزات من قصي فرحوا ونخبر ونيلو زلخو نشون زلالم زنبر هياو أملاخيو መንግስቱ አይخطفن ያ ግዛቱ እስከ አሞዳታ ቆሚዩ ንሱ የናግፈን የድሕንን ኣብ ሰማይ አምድር ኸዓት ምርትን ተአምራትን ይገብር ንዳንኤል ካመናብስ ዘድሐነ ድማ ንስዩ ይብል ክብርና አምላክ ይሆን ንሱ የናግፈን የድሕንን አምላክ ስኢልና ይሆናን ዘናግፍ ዘድሕን አምላክዩ ክብሪና አምላክ ይሆን ስለዚህ እግዚአብሔር ከናግፈኩም እዩ ጎይታ ይባርክኩም ለማ አንተ በዚያ አክሌ ሰላም አምላክ ይብዛሕልኩም ሰላም ንምድርና ንህዝብና እግዚአብሔር ይባርክኩም አቀጻሊ በኻሊ መልክዕ እንራኸብና ተባረኹ ተሰናይና
together.